আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। সামনে যেহেতু আমাদের সম্মুখ কোরবানি আসতেছে, তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কোরবানির ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে শেরের মাধ্যমে আমি উপস্থাপনা করার চেষ্টা করব। এগুলো আপনারা মুখস্থ করবেন, বিশেষ করে যারা মাঠে ময়দানে বয়ান করেন এবং জুমার নামাজে বয়ান করেন। যদি এগুলা জুমার নামাজে বা মাঠে ময়দানে এই শেরগুলি তুলে ধরেন, ইনশাল্লাহ অনেক ফায়দা হবে। আমি শেরগুলি আপনাদের সম্মুখে পাঠ করতেছি। আল্লাহর মুহাব্বতে ছেলেকে কুরবানি। मोहब्बत में पितर बेटे की कर देता है कुर्बानी, ज़बीहुल्लाह कहलाता है ओ फर्दे लासानी, ज़बीहुल्लाह कहलाता है ओ फर्दे लासानी। স্বপ্নে ইব্রাহিম পয়গম্বরকে দেখান। ख्वाब में देखा खलीलुल्लाह ने, ख्वाब में देखा खलीलुल्लाह ने, हुक्म कुर्बानी किया अल्लाह ने, हुक्म कुर्बानी किया अल्लाह ने। तुझको जो सबसे ज्यादा हो अजीज, तुझके जो सबसे ज्यादा हो अजीज, कर दे मेरे राह में कुर्बानी वो चीज, कर दे मेरे राह में कुर्बानी वो चीज। মা ছেলেকে গোসল দিতে নিয়ে গেলেন। पास पहनाया माँ ने नेहला कर लिबास, पास पहनाया माँ ने नेहला कर लिबास, और कहा जाने जाने मादर हक के पास, और कहा जा जाने मादर हक के पास। सुन के ये माँ से ज़बीहुल्लाह का नाम, सुन के ये माँ से ज़बीहुल्लाह का नाम, घर से बाहर आए हुए शाद काम, घर से बाहर आए हुए शाद काम। শয়তান রাস্তায় ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে ধোঁকা দিতেছেন। राह में शैतान ने कहने लगा, राह में शैतान ने कहने लगा, ज़बह करने बाब तुझको ले चला, ज़बह करने बाब तुझको ले चला। ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তখন শয়তানকে বলেন, বাপ কি কখনো ছেলেকে মারতে পারে? तब लगे इबलीस से कहने आप, तब लगे इबलीस से कहने आप, मारता है कब कोई बेटे को बाप, मारता है कब कोई बेटे को बाप। শয়তান বলে, এটা হলো আল্লাহর আদেশ। ফের তুই बोला वो इबलीस लाइन, फिर तुई बोला वो इबलीस लाइन, हाय यही अब हुक्म रब्बिल
العالمين هيا هي بحكم رب العالمين তখন ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন, যদি এটা আল্লাহরই হুকুম হয় তাহলে 1000 বার কুরবানি হতে রাজি। সুবহানাল্লাহ। बोले ओ गर है यही फरमान हक, बोले ओ गर है यही फरमान हक, ऐसी जामे लाख हो कुर्बान हक, ऐसी जामे लाख हो कुर्बान हक। কুরবানির স্থানে যখন पहुँचिए कुर्बान गाह में जिस गरीब, पहुँचिए कुर्बान गाह में जिस गरीब, बाप ने रस्सी निकाली और छुरी, बाप ने रस्सी निकाली और छुरी। আল্লাহর আদেশে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ছুরি চালানো শুরু করলেন। হুকমে হক সে বাদা এক বারগি, হুকমে হক সে বাদা এক বারগি, হলকে ইসমাইল পর রাখ দে ছুরি, हल्के इस्माइल पर रख दे छुरी। আল্লাহ জিব্রাইলকে আদেশ দিলেন, अल गरस जिब्रील को फरमा दिया, अल गरस जिब्रील को फरमा दिया, गोशे फंदिक जल्दी जन्नत से तुला, गोशे फंदिक जल्दी जन्नत से तुला। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এই খবর দাও, और इब्राहिम को दे ए पैगाम, और इब्राहिम को दे ए पैगाम, हक तला तुमको कहता है सलाम, हक तला तुमको कहता है सलाम। যে পরীক্ষা দিয়েছো আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। तूने मेरे राह में जो एह किया, तूने मेरे राह में जो एह किया, फजल से मैंने कबूल उसको किया, फजल से मैंने कबूल उसको किया। এখন ছেলের পরিবর্তে দুম্বাকে জবেহ করো। আব জাগা ফরজান্দ এক গোশে ফান, আব জাগা ফরজান্দ এক গোশে ফান, জবেহ কর তু হাই এহি মুঝ को पसंद, जबह कर तू है यही मुझको पसंद।